नमस्कार, आप देख रहे हैं बीआरजी न्यूज। आज दिन भर की कुछ खास और अहम खबरों के साथ बीआरजी न्यूज रूम में आपका स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का रूस दौरा, रक्षा सौदे और द्विपक्षीय बातचीत का दौर लगातार जारी। भारत यूएस पार्टनरशिप समिट में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का संबोधन, भारत में से एकमात्र गुजरात के मुख्यमंत्री को 2.5 दशक के विकास पे संबोधन का मौका। भाजपा के नगर सेवक की विवादित पोस्ट, कांग्रेस ने उठाए सवाल, रास्तों के गड्ढे बने विवाद की जड़। अब देखिए खबरें विस्तार से। खबरों की शुरुआत करते हैं भारत के दूसरे देशों के रिश्तों के साथ, जहां भारत यूएस पार्टनरशिप समिट में गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने संबोधन दिया था, जिसमें खास बात यह है कि विजय रूपाणी भारत के इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री थे जिनको संबोधन का निमंत्रण मिला था। कोरोना महामारी के बाद की स्थिति में दुनिया में विकास के अवसर हेतु भारत यूएस पार्टनरशिप विषय पे समिट आयोजित हुई थी, जिसमें भारत में से बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को संबोधन हेतु आमंत्रित किया गया था, जिसमें गुजरात के 2.5 दशकों के विकास और सफलतापूर्वक संचालन के बारे में ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने संबोधन दिया। 31 अगस्त से नेविगेटिंग न्यू चैलेंजेस विषय पे 5 दिवसीय समिट आयोजित हुई है, जिसमें भारत में से अकेले गुजरात के मुख्यमंत्री को संबोधन हेतु आमंत्रित किया गया था। इस समिट में मुख्य संबोधक के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूएस वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद के साथ सेना अध्यक्ष बिपिन रावत भी जुड़े थे, जिसमें मुख्यमंत्री ने गुजरात की विकास गाथा और फ्यूचर प्लान के बारे में संबोधन दिया था। इन दिनों भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन के रूस के दौरे पर हैं, जिसमें रक्षा दौरे समेत द्विपक्षीय बैठक का दौर लगातार जारी है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन के दौरे पर रूस में है। यहाँ एससीओ की मीटिंग के इतर भी उनके कई कार्यक्रम है। रूस और भारत के बीच रक्षा सौदों पर बातचीत का दौर हो चुका है। तब रक्षा मंत्री ने आज रूस में जनरल सार्गी सोइगु के साथ द्विपक्षीय बैठक की थी। तब द्विपक्षीय बैठक शुरू होने से पहले की ये तस्वीरें हैं। वार्ड नंबर 8 के भाजपा के नगर सेवक धर्मेश पंचाल के विवादित पोस्ट को लेकर वहां के रईसों ने सवाल उठाए और साथ ही में इस पोस्ट को लेकर विरोध पक्ष के नेता ने बीआरजी न्यूज से खास बातचीत की। वडोदरा शहर के वार्ड नंबर 8 के बीजेपी नगर सेवक धर्मेश पांचाल का सोशल मीडिया पोस्ट बना विवाद का कारण। एक नागरिक ने रस्तों पे पड़े गड्ढों पे सवाल उठाए तो बीजेपी नगर सेवक का विवादित जवाब। कहा, रस्तों पे पड़े गड्ढों के लिए नागरिकों ने नहीं दिया बीजेपी को वोट। इन रस्तों पे पड़े गड्ढे के लिए बीजेपी जिम्मेदार नहीं। वडोदरा शहर में बीते कुछ दिनों से लगातार हो रही थी बारिश, जिसकी वजह से कई जगहों के रस्तों पे गड्ढे नजर आ रहे हैं। तब एक नागरिक ने सोशल मीडिया पे रस्तों के गड्ढों पे सवाल उठाए तो बीजेपी नगर सेवक ने जवाब में कहा कि नागरिकों ने बीजेपी को राम मंदिर 370 जैसी समस्याओं के लिए वोट दिया है और वो काम बीजेपी बखूबी कर रही है। आने वाले कुछ दिनों में वडोदरा महानगर पालिका के चुनाव हैं, तो वार्ड 8 के निवासियों में असमंजस है कि अब किसको वोट दे और किसको चुने। नागरिकों ने ये भी सवाल उठाए कि अगर सरकार के कार्यकर्ता ही अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लेंगे तो लोग अपनी परेशानी लेकर कहां जाएंगे। इस विषय पे आज विरोध पक्ष के नेता चंद्रकांत श्रीवास्तव ने बीआरजी न्यूज से खास बातचीत की। खरेखर तो આવી પોસ્ટો મૂકાય નહીં અને આ પોસ્ટો મૂકવાથી લોકોની નજરની અંદર ખબર પડે છે કે તમને અહંકાર આવી છે।
અને રાજકારણમાં અહંકાર બહુ ખરાબ વસ્તુ છે. લોકોથી પાર્ટીઓ બનતી હોય છે, પાર્ટીથી લોકો નથી બનતા. અને જે રીતે તમે પોસ્ટ મૂકી છે, તમે ચૂંટાયા છો, અમે આના માટે નથી ચૂંટાયા, તો કોર્પોરેશનમાં નહીં ઊભા રહેવું હતું ભાઈ. કોર્પોરેશન તો છે જ એના માટે, ડ્રેનેજ, પાણી, ગટર, રોડ માટે જ છે. અને એના જ તમે સેવક છો. તમે પોતે જ કહો છો કે અમે નગર સેવક છીએ, તો નગર સેવક આવી પોસ્ટો મૂકે, પહેલો સવાલ આવીને ઊભો થાય છે. એટલે આમાં અહંકાર ચાલે નહીં. લોકો સવાલો પૂછે, લોકો દાદાગીરી કરે, લોકો તમે ચૂંટાયેલા છો, તમે સત્તા પર હો છો, અને સત્તા પર બેઠીને જો તમને સવાલ કરતા હોય તો એને પ્રેમપૂર્વક જવાબ આપવો જોઈએ. એ તમારી ફરજમાં આવે છે. आम आदमी पार्टी की ओर से दिवालीपुरा में आई हुई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के वकीलों का ऑक्सीजन टेस्टिंग किया गया था। साथ ही में वार्ड 4 और वार्ड 6 में रहने वाले निवासियों का भी ऑक्सीजन टेस्टिंग किया गया। वडोदरा शहर में आज आम आदमी पार्टी ने वडोदरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के साथ मिलकर वकीलों के लिए ऑक्सीजन टेस्टिंग का आयोजन किया। कोरोना के फैले हुए दहशत ने आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। तब आम आदमी पार्टी ने वकीलों के साथ साथ वार्ड 4 और वार्ड 6 में भी ऑक्सीजन टेस्टिंग का आयोजन किया था, जिसमें वो घर घर जाके ऑक्सीजन लेवल चेक करते हैं और जरूरत पड़ने पे लोगों को अस्पताल पहुंचाया जाता है। वकील समुदाय के कोरोना टेस्टिंग के लिए सरकार कोई कदम नहीं उठा रही, ऐसी बात आपके एडवोकेट जितेंद्र परमार ने की। આજરોજ અમે વડોદરા ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ ખાતે અમારા વકીલ મિત્રોના ઓક્સિજન ટેસ્ટનો પ્રોગ્રામ રાખેલો છે. હમણાં જ આપ સાહેબને ખબર હશે એ પ્રમાણે અમારા બે સિનિયર એડવોકેટ અજય ઘેસાઈ સાહેબ તથા ચેતન ગોરે સાહેબનું કોરોનાના કારણે ડેથ થયું છે. તેવા સંજોગોમાં સરકાર દ્વારા કે કોર્ટ દ્વારા વકીલોના ટેસ્ટિંગ માટેનો કોઈ જ પ્રોગ્રામ રાખવામાં નથી આવેલો. તેથી આમ આદમી પાર્ટી દ્વારા એ ઇનિશિયેટિવ લઈને વકીલોના ઓક્સિજનના ટેસ્ટ પ્રોગ્રામનો કાર્યક્રમ આજરોજ વડોદરા ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ ખાતે રાખવામાં આવેલો છે. જેના સંદર્ભમાં અમે દરેક આવતા જતા વકીલ મિત્રોનો ઓક્સિજન ટેસ્ટ કરીને તેમના સ્વાસ્થ્યનું જો કંઈ જરૂરિયાત લાગે, જેમ કે અત્યારે આમ આદમી પાર્ટી દ્વારા સમગ્ર ગુજરાતમાં ઓક્સિજન ટેસ્ટનો પ્રોગ્રામ રાખવામાં આવેલો છે, તેવામાં વડોદરામાં વોર્ડ નંબર 4 અને વોર્ડ નંબર 6ની અંદર ઘરે ઘરે જઈને જે ટેસ્ટિંગ કરવામાં આવી રહ્યું હતું તેમાં એક બાળકને 70 કરતાં પણ ઓછું ઓક્સિજન આવેલું. તેવા સંજોગોમાં તેમને તાત્કાલિક હોસ્પિટલ લઈ જઈને તેમની જીવ બચાવવામાં આવેલો છે. તેવી જ વોર્ડ નંબર 6ની અંદર પણ એક લેડીઝને આવું થયેલું હતું, જેમનો ટેસ્ટ કરીને તેમને સારવાર આપવામાં આવી હતી. તો અમારા વકીલ મિત્રો કે જે પણ સમાજને ખૂબ ઉપયોગી કામ કરી રહ્યા છે, તેમ છતાં તેમને અડખામ ન રાખીને સરકાર દ્વારા કોઈ સહાય આપવામાં ન આવી રહેલ હોય ત્યારે આમ આદમી પાર્ટી વકીલો માટે આગળ આવેલી છે અને તેમના સ્વાસ્થ્યની ચિંતા કરીને તેમના ઓક્સિજનનો ટેસ્ટનો પ્રોગ્રામ આજરોજ કરેલો છે. खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, उससे पहले लेते हैं एक कमर्शियल ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। रावपुरा पुलिस स्टेशन में कुछ दिन पहले पुलिस कर्मियों का कोरोना टेस्ट कराया गया, जिसमें 7 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके चलते आज फिर कोरोना टेस्ट कराया गया, जिसमें एक पुलिसकर्मी का टेस्ट पॉजिटिव आया। कोरोना समय में सरकार ने इस महामारी को रोकने के लिए जहां कई कदम उठाए, वहीं अनलॉक 4 की वजह से संक्रमण का खतरा बढ़ गया। तब रावपुरा पुलिस स्टेशन में मिले 7 कोरोना पॉजिटिव केसेस की वजह से वहां पे काम कर रहे हर कर्मचारी की कोरोना टेस्टिंग की जा रही है। इस कोरोना के समय में पुलिस कोरोना वॉरियर्स में से एक है, जिसने दिन रात सरकार के नियमों का पालन करने और लोगों को इस महामारी से बचाने में अपना सहयोग दिया है।
तब ये लोग महामारी का शिकार ना हो और हर नियम का पालन सही तरीके से हो, इस कोरोना टेस्टिंग का आयोजन किया गया था। અત્યારે અમારા પોલીસ સ્ટેશનમાં કોરોનાનું ટેસ્ટિંગ ચાલી રહ્યું છે. અગાઉ જે અમારા પોલીસ સ્ટેશનમાં 7 કોરોના પોઝિટિવના કેસ હતા, જેને ધ્યાનમાં લઈને અન્ય વ્યક્તિને સંક્રમણ લાગેલ ન હોય, તેથી મેડિકલની ટીમ સ્પેશિયલી બોલાવીને અત્યારે રેપિડ ટેસ્ટ કરવામાં આવી રહ્યો છે. અત્યારે અમારા એક એએસઆઈ છે, એમનું પોઝિટિવ ડિક્લેર થયું છે. એમને હમણાં હાલમાં અમે જો એસએસજી હોસ્પિટલમાં રિફર કરીશું અને ત્યાંથી જે પ્રમાણે એમને આ હુકમ કરવામાં આવે, એડમિટ કરવામાં આવે તો ત્યાં એડમિટ કરવામાં આવશે, નહીં તો પછી એમને ઘરે હોમ ક્વોરન્ટાઇન કરીને ટ્રીટમેન્ટ ઘરે ચાલુ રહે એ રીતેની વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે. અત્યારે પોલીસ સ્ટેશનમાં હાજર તમામનું ટેસ્ટિંગ ચાલુ છે અને તમામનું ટેસ્ટિંગ લેવાનું જ છે. बड़ोदरा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की ओर से कल रात 19 वार्ड का सीमांकन जाहिर किया गया था, जिसमें 7 गांवों को कॉरपोरेशन में शामिल किया गया, जिसके चलते आज विपक्ष के नेता ने उठाए सवाल. देखिए खास बातचीत बीआरजी न्यूज के साथ. स्थानिक स्वराज के चुनाव के लिए वडोदरा महानगर पालिका के सीमांकन के बारे में जानकारी घोषित कर दी गई है, जिसमें 19 वार्ड चुनाव के लिए बनाए गए हैं. 2011 की जनगणना के मुताबिक वडोदरा शहर की कुल संख्या 17,41,791 रखी गई है. 19 वार्ड में मिलकर 76 बैठकों पर 38 बैठक पुरुष के लिए आवंटित की गई हैं, जबकि 38 बैठक महिलाओं के लिए आवंटित की गई हैं और 45 बैठकें अनामत रखी गई हैं. अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 5 और अनुसूचित जाति जनजाति के पार्षद वर्ग के लिए 3 बैठकें रखी गई हैं. जो स्थानिक स्वराज के चुनाव के लिए नए सीमांकन हुए हैं, उसमें राजनीति होने के आरोप विपक्ष की ओर से लगाए जा रहे हैं. और ये जो स्थानिक स्वराज के चुनाव हैं, उसके बारे में जो सीमांकन घोषित किए गए हैं, उसके सामने कांग्रेस नेता चंद्रकांत श्रीवास्तव ने अपनी प्रतिक्रिया दी थी. પાર્ટી છે પોતાના ઉમેદવારોને જીતાડવા માટે એમના યથાર્થ પ્રયત્નો છે. જો 19 જ વોર્ડ હોય તો બોર્ડ કાપવાની જરૂર શું છે, એમાં ઉમેરો કરો. પણ પેલા 7-8 ગામો લીધા છે તો એક વોર્ડ બધાઈ દેવો હતો. બધા વોર્ડને ડિસ્ટર્બ કરવાની શું જરૂર છે ભાઈ? પણ કઈ રીતે કોની પકડ વધી ગઈ છે એને ધ્યાનમાં રાખીને પોતાના ઉમેદવાર કઈ રીતે જીતે એ રીતે તમે મુગલવાડાના 2 ભાગ પાડી દીધા. એટલે આ રીતે જે એમની પ્રયત્નો છે એ સાચી દિશા નથી. સાચી દિશા હોય તો હેલ્ધી ચૂંટણી લડો તમે. અને હેલ્ધી ચૂંટણીમાં એ આવે છે કે સત્તાનો ઉપયોગ નહીં કરો, પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટનો ઉપયોગ નહીં કરો, તમે તમારા બૂથો ઉપર દાદાગીરી કરવાનું બંધ કરો અને ફેર ઇલેક્શન થવા દો તો ખબર પડી જશે પ્રજા કોને ચાહે છે. આ તો તમારા બૂથો ઉપર કબજો કરવો, દાદાગીરી કરવી, એ તમામ વર્ષોથી હું જોતો આવ્યો છું. અને એમાં એવું નથી કે તમે બહુ સારું મહાન કાર્ય કર્યા છો. ડેમોક્રેસી હશે તો દરેક તમને પ્રેમ કરશે, પણ ડેમોક્રેસી નહીં હશે તો તમારી પ્રેમની જે ગ્રાફ છે એ ધીમે ધીમે નીચે આવશે. કોઈ ફરક નથી પડતો. કાપે સત્તા છે એટલે કાપે, સત્તા છે એટલે બધું જ કરે. પણ મારી સાથે લોકોનો પ્રેમ છે, મારું કામ છે અને હું હંમેશા પ્રજાને મારાથી ઉપર ગણું છું. હું સેવક છું, હું માલિક બનવાની કોઈ દિવસ કોશિશ નથી કરતો, એટલે લોકો મને ચાહે છે. शामली के करनी सेना के जिला महामंत्री रविंद्र परमार पर विधायक केतन इनामदार के समर्थकों की ओर से हमला करवाया गया, ऐसा आरोप सामाजिक कार्यकर्ता ने लगाया. सामाजिक कार्यकर्ता लखन दरबार का सांवली के विधायक केतन इनामदार पर बड़ा आरोप. करनी सेना के जिला महामंत्री रविंद्र परमार पे जानलेवा हमला कराने की कोशिश सांवली के विधायक की ओर से कराई गई थी, ऐसा आरोप सामाजिक कार्यकर्ता ने लगाया. उन्होंने बोला कि ये हमला केतन इनामदार ने अपने समर्थकों से पूरा कराने की कोशिश की, जिसके कारण कल शाम को क्षत्रिय समाज के लोग एकत्रित हुए थे. तब करनी सेना की ओर से ये चिमकी दी गई कि अगर भविष्य में करनी सेना के जिला महामंत्री पे कोई हमला हुआ तो उसके जिम्मेदार सांवली के विधायक केतन इनामदार होंगे. और क्षत्रिय समाज की ओर से कल रात को केतन इनामदार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया गया था. અને ગઈકાલે જે ઘટના બનીને આપણા કરણી સેનાના અને યુવા સેનાના સાવલીના આગેવાન એવા રવિન્દ્રસિંહ પરમાર પર જે હુમલો કરવામાં આવ્યો ધારાસભ્યના માણસ દ્વારા, અને એ જે વ્યક્તિ હતા એ પણ આપણા ભય જ હતા, પરંતુ આ સાવલીના ધારાસભ્ય દ્વારા ક્ષત્રિય સમાજના 2 ભયો વચ્ચે અથડામણ ઉભો કરીને ક્ષત્રિય સમાજને એક ના થવા દેવો. તમે સત્તા પર હશો, પરંતુ આ લોકશાહીની તાકાત છે કે આટલી મોટી સંખ્યામાં રાતે પણ
મોટી સંખ્યામાં ક્ષત્રિય સમાજના યુવાનો જાગૃત થયા છે સાવલી અને ડેસર તાલુકાના, ત્યારે લોકો મોટી સંખ્યામાં ઉભા છે. ત્યાર પછી તમામ પ્રક્રિયા પૂરી થઈને અમે નીકળી ગયા હતા. ત્યાર પછી હું નીકળ્યો પછી મને સમાચાર મળ્યા કે વિજયસિંહ અને રવિન્દ્રસિંહની ધરપકડ કરવામાં આવી છે, કારણ કે સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગનું પાલન નથી રાખ્યું એના માટે. ત્યાર પછી મને આ વાતની ખબર પડતા હું પાછો સાવલી પોલીસ સ્ટેશન ગયો, એટલે મારી પણ ધરપકડ કરવામાં આવી. જેવી રીતે મારી વિજયસિંહ અને રવિન્દ્રસિંહની ધરપકડ કરવામાં આવી. ધરપકડ કર્યા પછી 5 વાગે અમારો છુટકારો થયો છે. અમે લોકશાહી પર વિશ્વાસ કરીએ છીએ. खबरों का सिलसिला खत्म करने से पहले एक नजर आज की खास खबरों पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का रूस दौरा, रक्षा सौदे और द्विपक्षीय बातचीत का दौर लगातार जारी। भारत यूएस पार्टनरशिप समिट में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का संबोधन, भारत में से एकमात्र गुजरात के मुख्यमंत्री को 2.5 दशक के विकास पे संबोधन का मौका। भाजपा के नगर सेवक की विवादित पोस्ट, कांग्रेस ने उठाए सवाल, रास्तों के गड्ढे बने विवाद की जड़। ये थी आज की खबरें। हम कल फिर उपस्थित होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक BRG न्यूज की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।